Itu palkanya apa kerol aja? Cem Tabuk Ashram Bari বিধানসভা কেন্দ্রনি 30 নম্বর বুথ তকচায়া এলাকা অরব চালাইজাক তিনি চিনি বুথ অফিস উদ্বোধন খা অরতঙ্গ 1261 ভোটার এবং চিনি কর্মীরক जों যতন মিলিউইছেন খুব কনফিডেন্ট 95% ভোট जों অর তিপ্রামথানি পক্ষে মাননাই আউট অফ 1261 जों 95% ভোট মাননানি নক্ষ থাংলাই তাবুক সামুং থাংলাই দङ এবং জাক জমখাইনো তাবুক চিনি কাইসা সবাংনাই তকচায়া কালীচরণ পাড়াও जों আরো থাংলাই দङ অমখে চিনি বুথ অফিস আছে এবং যারা চিনিমা প্রোগ্রাম নাই দङै তাকুকতে বুকুক সঙ্গ जों কবগো তিপ্রামথানো ক্রাক খ্লাইদি বোবাগ্রানি ফান্নতে বরাগ্রিনান বাগি পাইনাপল আন্দ্রস সিম্বল বুট রুই তিপ্রামথানো কপ্লাই খাইদে হামবাই যতনা হামবাই নিজরা মানন বাগै kai जों दाउ जतसे थानसा तिप्रासा थांजानान बागै जतसे जों थानसाव एकदम दरकार नांसुगै दङ जों यकनानो मुसुं हासिन तिप्रासारक आवन बागै न आं हो आनसलिक पार्टी खाइमां न अनेक दुखु कष्ट मानखा हाइपानो बखा तंमाया जों जातिनि बागै सामं खायनाय रावबा हायनो हाय उबाग्रानि थानसाव जों खाबाय खुबाय जत हामजागै जों र तिनि जयनिं खालायो आइपिएफटिनि पद दंमानि आइपिएफटिनि अञ्चलनि प्रेसिडेन्ट दंमानि ताइ डिभिजन कमिटिनि मेम्बार्स मुंतामा नन्दला देबबारमा जों ताबुक आसाराम बारि विधानसभा केन्द्रनि 30 নম্বর বুথ তকচায়া কামিও বসালাই চিনি आइपिएफटिनि फाइनाय ताकुकतै बुकुक संग नामजाक सगो 57 families ni 222 voters tini आइपिएफटि याकारै तिप्रामो थाओ बरक जॉइनिंग ख्लाइका बरनो जों लामसगो बुबाग्रानि फानतेबो क्राकनाय आसाराम बारि तिप्रामो थानि मार्जिन तेबो बारायनाय चिनि বিশ্বাস अरनि যারা ওয়ারিয়ার্স এবং নেতৃবৃন্দরংনি সামুঙ্গ 95% ভোট जों তিপ্রামথা দল মাননাই বেলায় বেলায় হাম